Respected parents, teachers, and my dear student. So your PA2 exam is coming, and for class 10 and 12, P board is coming. So all things are going good. You are doing good. So few suggestion again I would like to give you. So प्रथम सजेशन, पहला सजेशन है कि आपको मैथ एंड साइंस हाफ ईयरली जो रिजल्ट था मैंने देखा है कि हाफ ईयरली में क्या होता है, आपका सिलेबस थोड़ा ज्यादा होता है एंड हम लोग का जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टैंडर्ड होता है, तो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए. बहुत सारा पेरेंट्स स्टूडेंट ऐसा फील हुआ कि और थोड़ा मिलना था तो कम मिला. क्या होता है एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन पेपर लेंदी होता है, क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल होता है तो नर्वस होता है. तो उसके लिए थोड़ा सजेशन है practice make perfection. A little bit practice is needed in science and mathematics. लोअर सेक्शन में भी देखा है मैंने, मैं लोअर सेक्शन में तो देखी छू कि बच्चा की হয় পঢ়িয়া है कम टाइमत পঢ়িয়া है कम के प्रेक्टिस करिया है ঘৰত ধুনিয়াকে পাৰে এক্সাম হলত আহি পাহৰি যায়. সেম বস্তু মোৰ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছো, অলপ পাহৰি যায়. তো তাৰ কাৰণে কি হয় অকণমান বেছিকে প্ৰেক্টিস মানে বহুত বাৰ প্ৰেক্টিস কৰাব লাগে. क्वेश्चन पेपर বিলাক তো প্ৰাইমাৰী সেকশনৰ মোটামুটি এনেকুৱা হয় কি বুজিয়ে পায় কি আহে মোটামুটি, তো সেইবিলাক কি হয় रिपीटेडली प्रैक्टिस. तो स्टूडेंट फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, तो आपको क्या है ना कॉम्पिटेंसी लर्निंग मतलब क्या है कि মানে বস্তুখিনি ধুনীয়াকে বুজি পায় বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিস কৰাব লাগে, বাৰে বাৰে লিখি লিখি প্ৰেক্টিস কৰাব লাগে. স্টুডেন্ট অলপ মানে লিখি কম প্ৰেক্টিস কৰে. তো লোৱাৰ ক্লাছৰ কাৰণে সব সাবজেক্টতে যাতে বাচ্চাই বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিস কৰি লিখি লিখি প্ৰেক্টিস কৰি আহে সেইটো যাতে ধ্যান দিব লাগে. ঠিক আছে. আৰু ওপৰৰ ক্লাছৰ যেনে 6 ৰ পৰা আপোনাৰ 11 লৈ কি হয় कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, स्पेशली मैथ एंड साइंस. उसमें क्या है कि अनसीन क्वेश्चन होता है, तो अनसीन क्वेश्चन तभी सोल्व कर पाते हैं जब डीपली बच्चा पढ़ते हैं, जिसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बा डीप थिंकिंग होता है. तो ये मोटामोटी ठीक है जो इन माय ऑब्जर्वेशन. तो केते केते की হয় এনেকুৱা এক্সপেক্ট হয় कि बच्चा অলপ মার্কস পাবো কিন্তু অলপ কেতে কেতে কমকে পায়. তার মেইন কারণ এইটো প্র্যাকটিসটো অকনমান কমে থাকে ক্লাছত পারে. মই দেখিছো আজিকালি স্টুডেন্ট বিলাকে মোটামুটি যিমান মই দেখিছো ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট ক্লাছত বুজি পায় কোয়েশ্চন সুধিলে পারে, কিন্তু কি হয় এক্সাম হলত যায় আকৌ গোটেইখিনি বস্তু একেলগে প্ৰেক্টিস কৰি নাহিলে কি হয় কনফিউজন এৰাইজ হয়, ইনকমপ্লিট হয়. মই দেখিছো এনসার বিলাক ইনকমপ্লিট লিখে और हमारे यहाँ इनकम्प्लीट मार्क्स तो ना पाए, नहीं मिलता है, इनकम्प्लीट करने से नहीं मिलेगा. तो उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. और हम लोग लास्ट जो थोड़ा इनोवेशन के लिए हम लोग काम किया है, इनोवेशन, हाँ इनोवेशन में थोड़ा स्टूडेंट का जो सपोर्ट, वी आर गोइंग इन वेरी गुड डायरेक्शन. जो अभी एग्जाम का बाद फिर हम लोग लगेंगे ये PA2 का बाद. अभी PA2 तक हम लोग क्या होता है वी हैव टू बैलेंस कि हम लोग जब ऑफ टाइम मिलता है वैकेशन मिलता है हम लोग इनोवेशन के लिए काम करना है, और जब एग्जाम टाइम होता है तो एग्जाम के लिए पढ़ना है. बोथ आर इंपॉर्टेंट, मार्क्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इफ यू गेट गुड मार्क्स देन ऑटोमेटिकली योर कॉन्फिडेंस लेवल विल कम. मार्क्स मिलने से कॉन्फिडेंस आता है. ये जरूरी नहीं है कि मार्क्स मिलने से सक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं है. आपको क्या है कि आपको समझ के मार्क्स लाना है. इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग पावर, इफ यू हैव थिंकिंग एबिलिटी, then automatically your career will be good, your future will be good. So both are important. Marks also important, knowledge also important. You have to get the marks with knowledge, then perfect. Okay. And if someone is getting marks, good marks without understanding the content, monot kori memorize kori memory याद करके अगर लिख के मार्क्स लाया तो भी नहीं होगा. तो आपको समझ के मार्क्स लाना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ सक्सेस. मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, हमेशा समझाता रहता हूँ कि आपको पूरा डिसिप्लिन में रहना है. अभी लास्ट 15 days आई हैव बीन ट्राइंग टू डेवलप द डिसिप्लिन पार्ट कंटिन्यूअसली. आई एम पुटिंग एफर्ट. तो मोटामोटी जब अब पहले कुछ प्रॉब्लम हल्का हल्का होता था वो भी कम हो गया. टॉयलेट करने जाते वक्त भी किसी को डिस्टर्ब करना, बुली करना, किसी को चिढ़ाना, पानी सिटाना, ये भी थोड़ा कम हुआ है. लेकिन आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द स्टूडेंट प्लीज मेंटेन द डिसिप्लिन. गुरुकुल इज नोन फॉर डिसिप्लिन. सो and if you are disciplined and if you have good habits और इथिक्स अगर आपका अच्छा है, वैल्यूज अच्छा है, वैल्यूज देखो अगर स्कूल के लिए वैल्यूज से, आपका सिस्टम के लिए वैल्यूज से, टीचर्स के लिए वैल्यूज से, पेरेंट्स के लिए वैल्यूज से, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द गुड डायरेक्शन, ऑटोमेटिकली यू विल इंप्रूव. दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट. इन NCF also, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023, I have taken lots of training in last 6 months. So in everywhere they are talking, the education policy is talking about the values, ethics, competency learning. So and real life problem solving nature, real life problem solving nature, doing and learning. Practically we have to learn, experiential learning.
So these all are part of new education policy. So we are trying, you also try, I need your support. And और एक बात है, जैसे कभी कंफ्यूजन होता है किसी किसी पेरेंट्स का कि इनोवेशन में लगा है तो मेन कोर्स को लॉस होगा, बट मैं हमेशा ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि इनोवेशन का चक्कर में मेन कोर्स भूल जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। आपका एवरी एग्जाम इज इम्पोर्टेंट। एंड और क्लास 10 एंड 12 को मैं एक बात बोल रहा हूँ, जैसे पी बोर्ड आ रहा है, पी बोर्ड में आप अच्छा से अपियर करो, पी बोर्ड में थोड़ा मार्क्स आएगा, ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, एंड नेक्स्ट पी बोर्ड के लिए फिर ऑटोमेटिक पढ़ने का मन करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है। और डियर पेरेंट्स, हम लोग का भी एडमिशन सीजन स्टार्ट हो गया, हमारा एडमिशन सीजन स्टार्ट হৈছে, তো কোনোবা যদি চিনাকি থাকে, চিনাকি ভাল ষ্টুডেণ্ট সঁচাকৈ পঢ়িব আহে আহিব বিচাৰে, সঁচাকৈ শিকিব আহিব বিচাৰে, আমাৰ পৰিৱেশটো আমাৰ বহুত ৰিচ, আমি আমাৰ পৰিৱেশটোৱে আমাৰ স্কুলৰ মেইন। আমি মোৰ যিহেতু এইটো ড্ৰিম প্ৰজেক্ট, সপোন, তো কি হয় যিবিলাক বাচ্চাক পঢ়িব আহে সঁচাকৈ, যদি কমো জানে তেওঁলোক আগুৱাই লোৱা যদি বহুত ইজি হয়। এনেকুৱা নহয় কি আগৰ পৰাই বহুত নলেজ হ'ব লাগিব, বহুত জানিব, এনেকুৱা নহয়। যাতে ইথিক্সটো ভাল থাকে, যাৰ বিহেভিয়াৰটো ভাল থাকে, যোনে বেলেগ বাচ্চাক ডিষ্টাৰ্ব নকৰে বা কৰিব প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট নকৰে, তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আমি যদি পাওঁ, আমাৰ পৰিৱেশটো আৰু গ্ৰ' হ'ব। তো এডমিশ্যন সেশন স্টার্ট হৈছে, তো যেহেতু অলরেডি লাস্ট ইয়ার আমার বহুত এডমিশন হৈ গৈছে, বহুত সিট নাই, তো আমি বিচাৰিম অকণমান গুণগত ষ্টুডেণ্ট, উইল এক্সপেক্ট। তো কোনোবা থাকিলে আপোনালোকে ৰিকমেণ্ড কৰিব পাৰে। তো অফিচত ফৰ্ম এভেইলেবল আছে, আৰু ফৰ্ম নিয়াৰ পিছত ফৰ্মটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত আমি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কল কৰিম। ইণ্টাৰভিউ হৈ তাৰপিছত এডমিশ্যন প্ৰচেছটো কৰি থ'ব পাৰিব। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, আমাৰ যিহেতু এই মেইন বিল্ডিং যিটো, এইটো বিল্ডিংটো আমাৰ এটা ফ্লোর আগতে কমপ্লিট হয়েছিল, ঠিক আছে, এতিয়া আমি দুটা ফ্লোর এবার কমপ্লিট করে দিম। তার কারণটো হল আমার এটা মিটিং রুম লাগে, এটা সেমিনার রুম লাগে, উপর সেমিনার রুমটো হব, আর ইনোভেশন ল্যাবৰ কাৰণে আমার এটা আমার রুম লাগে। তো আমি উইদিন 2-3 মান্থ আমি কমপ্লিট করার কারণে লাগি আছো। তো যেহেতু প্রত্যেকটো কামৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েল সাপোর্ট লাগে, তো আপোনালোকৰ ফিখিনি যদি আপোনালোকে সময় দি দিয়ে, কিহৰ কাৰণে বাৰিষা কালত কাম কৰিব নোৱাৰি, ঠিক আছে, এই তিনটা সময়ে কামৰ সময়। আৰু কি হয়, কাম বিল্ডিংটো হৈ গ'লে আৰু দেখাটো অলপ ধুনীয়া হয়। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমাৰ এটাই কম্পিউটাৰ লেব, আমি ইয়াতো এটা কম্পিউটাৰ লেব বনাম, ইয়াৰ কাৰণে AI কোডিং ছাবজেক্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এটা বস্তু মই কৈ আছো, কিছুমান গাৰ্জেনৰ কনফিউজন থাকে কি প্ৰাইমাৰী ছেকশ্যনত AI কোডিং বা কম্পিউটাৰ ইমান কিয় দিব লাগে বা থাকে, কিন্তু এতিয়া যিটো যুগ আহি আছে, যিহেতু মই টেকনিকেল মানুহ, 20 বছৰ পিছত কি হ'ব গৈ আছে, সেইখিনি আমাৰ দায়িত্ব। এতিয়া বাচ্চাক আমি সেই হিচাপত অলপ প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিয়াটো। তো আমি ট্ৰাই কৰি আছো কি চেঞ্জিং ইজ এ পাৰ্ট অফ লাইফ, চেঞ্জ হ'ব গৈ আছে। এনভাইৰনমেণ্টটো পুৰা আপোনাৰ জব ষ্টাইল, চাকৰিৰ যিখিনি মানে প্ৰচিডিউৰ, এতিয়া আপুনি চাব 20 বছৰ আগতে যিবিলাক আপোনাৰ অফিচত কাম কৰা মানুহ সোমাইছিলে 30 বছৰ আগত, এতিয়াৰ ৱৰ্কিং এনভাইৰনমেণ্ট আজিকালি চব ডিজিটেল। বেয়া পাব নালাগে এইটো বস্তু, মই যদি এক্সাম্পলৰ কাৰণে এইটো বস্তু কৈ আছো, কাৰণ আমাৰ গাৰ্জেনো বহুত অফিচত কাম কৰে। তো মই জাষ্ট মই বুজাই আছো বস্তুটো কি আমাৰ কি হয়, সময়ৰ লগত চিটুৱেশ্যনৰ হিচাপত আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেম ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে। গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ট্ৰাই কৰি আছে। তো কি হয়, দেখিছো মই যিবিলাক য়ং অফিচাৰ হয়, তেওঁলোক ডিজিটেলি বহুত ষ্ট্ৰং হয়, তো তেওঁলোক কামবিলাক ফটাফট কৰিব পাৰে। তো 20 বছৰ পিছত কি হ'ব গৈ আছে, 5 বছৰ পিছত কি হ'ব গৈ আছে, সেইখিনি প্লেনিং কৰিহে আমি আমাৰ শিক্ষাৰ বস্তুবিলাক চেঞ্জ কৰিব লাগে, কাৰিকুলাম চেঞ্জ কৰিব লাগে। গভৰ্ণমেণ্টেও নিউ এডুকেশ্যন পলিচিও বহুত মানে এতিয়া ট্ৰাই কৰি আছে কি বেছড অন ৰিকুৱাৰমেণ্ট, trying to change the curriculum. So আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে। জয় অসম, জয় হিন্দ।